काट लो। पंजाब में चौधरियों के डेरे से मज़ारों का एक और खानदान बाजियाब। ਅਸੀਂ बड़े गरीब हाँ, साड़ी उत्ते जान छड़ा 4,80,000 रुपये दे दिए थे खीमिया चौधरी साहब ने बंदे लेके आए हैं 5 फैमिली पूरी, उनको 4,80,000 रुपये दिया। हाँ जी, तो इसको क्या कहेंगे आप? टीम सरेआम का जिंदगियां बचाने का मिशन जारी। डंगरां दी सारा दिन काम करीदा जी, पट्ठे पाई दे ने, पैलियां दा भी करीदा है। बुखार वेख लो, हुण चेक कर लो इत्थे। पंजाब जैसे सूबे के एक बड़े अच्छे इलाके के अंदर हम मौजूद हैं और वहाँ अगर ये हो रहा है तो आप सोचिए कि हम दुनिया से कितना पीछे हैं। उनके लिए भी करना पड़ा। जब हम बस्ती पंजाब में गुजरांवाला के करीब किला दीदार सिंह के एक गांव तेदो दोगल के चौधरियों के डेरे पर अमली तौर पर कैद मियाँ बीवी और उनके बच्चों को बाजियाब करवाने पहुंचे। ਅਸੀਂ बड़े गरीब हाँ, साड़ी उत्ते जान छड़ा 4,80,000 रुपये दे दिए थे खीमिया डंगरां दी सारा दिन काम करीदा जी, पट्ठे पाई दे ने, पैलियां दा भी करीदा है। बुखार वेख लो, हुण चेक कर लो इत्थे भी। पंजाब जैसे सूबे के एक बड़े अच्छे इलाके के अंदर हम मौजूद हैं और वहाँ अगर ये हो रहा है तो आप सोचिए कि हम दुनिया से कितना पीछे हैं। इस मियाँ बीवी और इनके बच्चों को करीब ही के एक दूसरे गांव से एक और जमींदार खानदान से 4,80,000 में खरीदा गया था। उस खानदान ने भी इससे पहले इन्हें किसी और से खरीदा था और यूं ये मियाँ बीवी और इनके मासूम बच्चे जानवरों की तरह बिकते बिकाते किला दीदार सिंह के इस गांव के चौधरियों के डेरे पर पहुंचे थे। इस डेरे पर आने के बाद इस गरीब मज़ारे और इसके खानदान को चारपाइयाँ और बर्तन तक खरीद कर देने का खर्च भी इस खानदान की कीमत में जमा कर दिया गया था। सो अब इस खानदान को अगर कोई और खरीदना चाहता तो उसे 5 लाख रुपए से जायद की रकम अदा करना पड़ती। टेलीविजन के उस जाने बैठे लोगों को ये कोई 200-400 साल पुरानी कहानी लग रही हो, कोई ऐसी दास्तान जिसमें अफ्रीका के किसी मुल्क से खरीदे गए गुलामों की तिजारत का जिक्र हो रहा हो। लेकिन नहीं, ये आज का पाकिस्तान है, 2020 का पाकिस्तान, जब एक जानिब दुनिया में गुलामों की खरीदो फरोख्त करने वाले ताजरों के मुजस्समे जमी बोस किए जा रहे हैं, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान का हारी, पाकिस्तान का मज़ारा आज भी गुलामों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आपके और मेरे नजदीक इन मेहनत कशों की तिजारत गैर इंसानी होगी, जमींदारों और वडेरों के नजदीक ये एक मामूल की बात है। आप और मैं इन खानदानों की खरीदो फरोख्त को जुल्म और नाइंसाफी तस्वुर करते हों, लेकिन इस मुल्क के चौधरियों, सरदारों और जरदारों के लिए इंसानों को अपने जानवरों और जमीनों की देखभाल के लिए खरीदना और उनके बीमार पड़ जाने पर उन्हें आगे बेच देना आम सी बात है। आज का प्रोग्राम देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि बीवी बच्चों समेत एक हारी या एक मज़ारे का एक जमींदार से दूसरे जमींदार को बेचा जाना इन लोगों के नजदीक कितनी मामूली बात है। एक चीमा साहब हैं जी, उनसे एक चौधरी साहब ने बंदे लेके आए हैं 5 फैमिली पूरी, उनको 4,80,000 रुपया दिया है। हाँ जी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप? ये ना तो पहला मौका है और ना ही शायद आखिरी कि पाकिस्तान में कामों, मज़ारों, हारियों या भट्टा मजदूरों की खरीदो फरोख्त का वाकया मंजर आम पर आ रहा है। टीम सरेआम इससे पहले भी कई बार जंजीरों में बंधे मेहनत कशों और मजदूरों को वडेरों और जमींदारों की कैद से रिहा करवा चुकी है। पैसे देकर खरीदे जाने वाले ये मज़ारे और हारी अगर रिहाई की कोशिश करें, काम में कोई कमी रह जाए, बीमारी या किसी भी और वजह से ये काम छोड़कर अपने आबाई इलाके, अपने घरों को वापस जाना चाहें तो इन्हें ऐसा करने की इजाज़त तो दूर की बात, ऐसा सोचने की भी सजा दी जाती है। इन्हें, इनके बाल बच्चों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। डेरे के बाकी मुलाजमीन इनकी निगरानी पर मामूल कर दिए जाते हैं, इनसे 2 गुना काम लिया जाता है और जुल्म बढ़ा दिया जाता है। मैं फिर कहूँगा, ये कई 100 साल पुरानी कोई गुलामों की तिजारत की कहानी नहीं। कुछ अर्सा पहले ही टीम सरेआम ने कसूर के इलाके खुर्दियाँ से जंजीरों में बंधे ऐसे ही मियाँ बीवी और इनके बच्चों को बाजियाब करवाया, जिस पर गांव के चौधरियों के मुसल्लह मुलाजमीन ने टीम सरेआम और हमारे साथ जाने वाली पुलिस फोर्स पर फायरिंग कर दी थी।
ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। बस 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 बाबा कोई नहीं बेटा कुछ नहीं। आओ आओ। यार किसके पास है जो फायर कर रहे हैं? इनके पास ये हमारा इन्होंने बखी पहन दो जिंदी बार अच्छा फायरिंग हो रही है मुसलसल। लगता था यहाँ से निकल जाओगे? नहीं कभी कहते जब आप भागोगे ना तो गोली मार देंगे, पुलिस में भगाओगे। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਛਡਾਈ। चौधरी साहब ने बंदे लेके आए हैं 5 फैमिली पूरी, उनको 4,80,000 रुपए दिया। हाँ जी ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप? ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਪੱਠੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। पंजाब जैसे सूबे के एक बड़े अच्छे इलाके के अंदर हम मौजूद हैं और वहाँ अगर ये हो रहा है तो आप सोचिए कि हम दुनिया से कितना पीछे हैं। जागीरदाराना ज़हनियत और चौधराहट के खब्त का एक मंजर हमने मामू कांजन में भी देखा था, जहाँ किसी मज़ारे या किसी गैर को नहीं बल्कि गांव के बाअसर जमींदार चचा ने अपने ही यतीम भतीजे भतीजियों और बेवा भाभी को लोहे की जंजीरों में बांधकर कई दिन तक एक ऐसे कमरे में बंद करके रखा था जहां लाइट तक नहीं थी। अपने भाई की वफात के बाद उसके हिस्से की जमीन हथियाने के लिए इस बदबख्त ने अपने मरहूम भाई के बच्चों को एक अंधेरे हब्स ज़दा कमरे में कैद करके रखा था। और जिस वक्त टीम सरेआम ने इस बेसहारा माँ और इसके मासूम और बेखता बच्चों को इनके अपने सगे चचा की कैद से रिहाई दिलवाई थी, ऐन उस वक्त ये मलून इंसान करीब ही अपने डेरे पर शराब के नशे में धुत बदमस्तियाँ कर रहा था। सर ये है वो जहाँ एक औरत कैद है अंदर, औरत भी और बच्चे भी हैं। जानते हो कौन है? तुम्हारा सामने है। गुजरांवाला के इलाके किला दीदार सिंह के नवाही गांव तैतो दोगल में भी दौलत, ताकत, जमीनों और चौधराहट के नशे में चूर जमींदारों ने एक खानदान को बाकायदा 4,80,000 में खरीद कर रखा था। इस फरोख्त शुदा खानदान को जंजीरों से बांधकर कैद तो नहीं किया गया था, लेकिन खौफ की जंजीरें इनके पैरों के साथ साथ इनके दिलों पर भी ऐसी पड़ी थी कि ये चौधरी के डेरे को छोड़कर जाने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। इनके इस डेरे से जाने का सिर्फ एक रास्ता था और वो ये कि या तो ये खुद या कोई और इनकी कीमत 4,80,000 अदा करे, इनको इनकी ज़रूरत के लिए खरीद कर दिए गए सामान की रकम भी वापस करे और फिर इन्हें ले जाए, वरना ये जमींदार की गाय भैंसों की तरह इसकी मलकियत है और वो जैसे चाहे इनके साथ सलूक करे, जो चाहे इनसे काम ले, जब चाहे इनको जगाए, जब चाहे तब सोने की इजाजत दे। एक दूसरे जमींदार से खरीदे गए इस मज़ारे और बाजार से खरीदी गई एक मशीन में कोई फर्क नहीं समझा जाता था। किसी भी मशीन को इस्तेमाल करते हुए जैसे हमें यकीन होता है कि इसका ना तो कोई एहसास है, ना कोई जज्बात, ना ही ये थकती है और ना ही बीमार पड़ती है। इसी तरह ऐसे जर खरीद गुलामों से काम लेते हुए जमींदार, जागीरदार और वडेरे भी ये तसव्वुर कर लेते हैं कि इनमें ना तो कोई एहसास है, ना कोई जज्बा, ना ये थकते हैं और ना ही बीमार पड़ते हैं। इन्हें इंसान नहीं बल्कि जानवर तसव्वुर किया जाता है, बल्कि जानवर के तो फिर भी 100 नखरे उठाए जाते हैं, बल्कि इन्हीं जानवरों की देखभाल के लिए तो इन इंसानों को खरीदा जाता है। लेकिन खरीदने के बाद इन इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, क्योंकि हम जब किला दीदार सिंह के नज़दीक वाक़े इस गांव में इस मज़ारे और इसके बीवी बच्चों को बाजियाब करवाने पहुंचे तो उस वक्त वो तेज़ बुखार में तप रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उससे इस हालत में भी काम लिया जा रहा था। तबीयत खराब हो गई, बुखार वेख लो, हुण चेक कर लो। कोई है मीटर किसी को पिया बुखार का? डिजिटल मीटर कुछ हाँ शदीद नब्ज़ देखा था, मैं को खलोता नहीं अंदर।
بہت زیادہ تیز ہوئی ہے. کوئی ہے جڑا میڈیکل دی نو ہاؤ کوئی رکھدا ہوے تھوڑی جی؟ تو دوائی دے باوجود کام تے کر رہے ہیں نا پتہ پھر بھی دوائی لا کے 100+. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹیم سریام کی اس سے بڑی کامیابی اور اس سے زیادہ پذیرائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کا پسا ہوا طبقہ، پاکستان کا غریب مزدور، محنت کش مزارع اور ہاری اپنی بے بسی اور لاچاری میں ٹیم سریام کو امید بھری نظروں سے دیکھتا ہے. قلعہ دیدار سنگھ میں چودھریوں کے ڈیرے پر قید اس میاں بیوی نے بھی مدد کے لیے کسی افسر، کسی فرد یا کسی ادارے کی بجائے ٹیم سریام کو پکارا. جھوٹ نہیں بول رہے سچ. ترلے والی گل ہے ساڈی. ایک بچہ ہے جو سڑ کے فوت ہو گیا. کوئی نہیں ہے ساڈا. رب تو سہارا بن جا. ساڈا مہربانی کر. سانو چیمیں نے ویچیا سی. انہاں نے اسی انہاں نوں جانتے پہچانتے نہیں سا. مہربانی کرو سانو ساڈی جان چھڈاؤ. خدا واسطے کر کے نبی دے صدقے سانو کر دو. ساڈی بڑی جان تنگ ہے. اس زر خرید خاندان کی ویڈیو موصول ہونے کے بعد ہم نے سب سے پہلے اپنی تحقیق مکمل کرنے کا فیصلہ کیا کہ کیا واقعی ان میاں بیوی کو ان کے بچوں سمیت 4,80,000 میں خریدا گیا ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے. ہم نے ٹیم سریام کے نمائندوں کو اس خاندان کا رشتہ دار بنا کر اس چودھری کے ڈیرے پر بھیجا جہاں انہیں ان کے بقول قید کر کے رکھا گیا تھا. ہمارا نمائندہ ڈیرے کے اس حصے میں پہنچا جہاں ایک انتہائی تنگ و تاریک کمرے میں یہ مزارع اپنے بیوی بچوں سمیت مقیم تھا، جو صبح سے لے کر رات گئے تک زمینوں پر ہل چلاتا، جانوروں کے لیے چارہ کاٹتا، دودھ دھوتا. جس کے دم قدم سے یہ ڈیرہ آباد تھا، اس کی اپنی زندگی کتنی برباد تھی اس کمرے کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا. ہمارے نمائندے نے فون پر درخواست کر کے اس خاندان کو خرید کر لانے والے چودھری صاحب کو ڈیرے پر بلا لیا. اس نے بتایا کہ وہ ان کا رشتہ دار ہے اور ان کی قیمت ادا کر کے ان کو لے جانا چاہتا ہے. چودھری صاحب وہیں ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور صاف صاف بتایا کہ وہ ایک دوسرے زمیندار خاندان سے جو کہ چیمہ خاندان ہے ان لوگوں کو 4,80,000 میں خرید کر لائے تھے. پھر انہیں کچھ چارپائیاں اور ضرورت کا کچھ سامان بھی خرید کر دیا. سو کل ملا کر یہ 5 لاکھ سے اوپر کی رقم بنتی ہے. یہ پیسے دیں اور انہیں لے جائیں تاکہ ہم ان کی جگہ کسی اور کو خرید کر لا سکیں. جو بس کرنا چاہ رہے تھے کی حساب کتاب سے لے جانا چاہتے ہیں. اچھا میرا حساب ہے کر لو. کنے کے پیسے وہ بھی میں تھانوں پوچھ رہا. صاحب تو اندازہ یہ 5 لاکھ دی ہونے تھلے ہونے. اچھا کوئی انہوں نے تھوڑے کو قرضہ لیا سا 4,80,000 روپے دے کے دیتا سی. کتنے چیمیا لے گیا نا گزارا ہے. اچھا انہوں نے 4,80,000 روپے کا نوٹ پتہ ہے وہ 15-18 آ گیا 20,000 جب قلعے آیا تھا کو منجی کو پانڈا. اچھا تقریباً 5 لاکھ کا جڑا ہمارا پہلے صحیح صحیح پانڈے اسی نہیں لے صرف منجیاں 2. گاؤں کے چودھری کی گفتگو سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ ان میاں بیوی کو خرید کر یہاں لایا گیا تھا اور ایک طرح سے زبردستی انہیں یہاں رکھا گیا تھا، کیونکہ جب تک وہ خود یا کوئی اور ان کی قیمت ادا نہیں کرتا یہ لوگ اس ڈیرے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، یا یہ کہ چودھری خود انہیں کسی اور کے ہاتھوں فروخت کرتے. ہم نے کچھ مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس پورے گاؤں دیت و دوگل اور اس کے علاوہ کھیتی باڑی کے باقی علاقوں میں بھی مزاروں اور ان کے بیوی بچوں کو خرید کر اپنے ڈیروں پر رکھنا معمول کی بات ہے. یہ سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے کہ کوئی محنت کش کسی زمیندار سے اپنی کسی ضرورت کے لیے ایڈوانس میں یا ویسے ہی کچھ رقم ادھار لیتا ہے اور بس پھر ساری زندگی وہ رقم ادا نہیں کر پاتا. اس رقم میں زمیندار ان کے خرچے، ان کے بچوں کے راشن وغیرہ کے اخراجات بھی جمع کرتے جاتے ہیں اور یوں رقم کا ایک پہاڑ اس مزارے کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے.
यही रकम इसकी कीमत बन जाती है। ये पैसे जो कोई दूसरा जमींदार अदा करे वो इस खानदान को खरीद कर अपने डेरे पर ले जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ था। इस बात का इम्कान भी मौजूद होता है कि कोई मज़ारा अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है जनाब? इजाज़ है इजाज़ साहब। हाँ जी इजाज़ साहब 2 मिनट आप ज़रा वेट करेंगे यहाँ? आपसे मुझे बात करनी है। करो अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? आपकी वीडियो मिली थी हमें। ठीक ठाक। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ। तो साल पहले किधर से लेके आए थे आपको ये? ਉਹ ਚੀਮਿਆਂ ਕੋਲ चीमे कौन? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਦੇ। अच्छा, तो कितने में लेके आए आपको वहाँ पे? ਉੱਥੋਂ 4,80,000 ਚ। उनसे आपने पैसे लिए थे? ਬਸ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 8,000 ਸੀ ਸਾਡਾ अच्छा, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਛਡਾਈ। तो यहाँ क्या होता है आपके साथ? क्यों जाना चाहती हैं? ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ। इसको भी रोकें जरा। अच्छा ਜੀ अच्छा। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਜਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ਼ਾ ਵਕਤ ਤੱਕ ਗੋਇਆ ਸੁੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਛਡਾ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ। नहीं तो हुण इन्होंने पैसे इन्होंने तो दिते ने ना। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ 12,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8,000 ਤਨਖਾਹ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। बच्चे 5 ने माशाल्लाह। हाँ जी, 2 फौत हो गए ने। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि कुछ बुराइयां हमारे यहाँ मामूल की बात बन चुकी हैं, सो इन्हें बुरा समझा ही नहीं जाता। लिहाजा मज़ारों की खरीदो फरोख्त यहाँ भी कुछ ज्यादा बुरी नहीं समझी जाती, इसलिए कि इनके बकौल ये तो सभी जागीरदार और सभी जमींदार करते हैं। दरअसल गुजारिश ये है कि पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है जी, वो सिर्फ इस बुनियाद पे कि किसी को काला क्यों कह दिया, किसी को सफेद। हाँ। फिर जनाब जो पुराने वक्तों में गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी, हाँ जी हाँ जी उसके मुजस्समे सारी दुनिया में गिराए जा रहे हैं। आजकल की बात ही हाँ जी हाँ जी ठीक है, आप समझदार आदमी टीवी भी देखते होंगे, खबरें देखी होंगी। अब मुझे आप ये बताएं कि ये पैसे दे के खरीद के ले आना, खरीदने का हाँ जी, हाँ और कोई लफ्ज़ बता दें, इसका कोई आज की दुनिया में कुत्तों को बनता है? अच्छे तरीके से कोई रीजनेबल आप किसी बंदे को रखें, उसको महीने की तनख्वाह दें, उसके साथ जो भी डील करें, ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਲ ਦੇ, ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। मैं गुजारिश जो कर रहा हूँ ना जी। जनाब, आप देखें चीमों से खरीद के लेके आए हैं, ऐसा ही है? हाँ जी तो क्या बंदे ने कोई डंगर थे नहीं, साहब, वो जानवरों के साथ ही खरीदो ਇਹ फरोख्त ਆਪ होती है। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਈ। ठीक हो गया। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟੂਈ ਅੱਜ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਦੇ अच्छा इन्होंने कोई स्टाम्प पेपर को कागज किसी लिखाए कोई? ਇੱਕ ਸਟਾਂਪ ਲਗਾਇਆ अच्छा, ये तो मेरी फिर गुजारिश जी। उसका सीधा तरीका ये है कि अगर ये नहीं रहना चाहते तो आप इनको जबरदस्ती तो नहीं रखते। नहीं ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ नहीं। ਆਖਿਆ ਆਸਾਂ ਕਿ ठीक है, उसका तरीका ये है कि अगर इन्होंने आपके पैसे देने हैं, आप मुतल्लिका थाने में जाएं, शाम को जो लोग इन्होंने पैसे देने हैं, जिस तरीके से भी ये दे सकते हैं। लेकिन जी। मुझे तो ये चॉइस समझ नहीं आ रही। हम पंजाब में खड़े हैं इस वक्त, जी ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई दूर दराज का कोई हाँ, नहीं, पहाड़ नहीं, का कोई- सहरा का कोई इलाका या कोई पहाड़ है, हाँ जी हाँ जी यहाँ आज भी लोग बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं। ये आप समझदार आदमी वाली बात कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपसे। ਡੰਗਰ ਜਿਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ 4,80,000 ਦੀ 5 ਬੱਚੇ ਤੇ 2 ਮੀਆਂ ਬੁੱਢੀ ਆਪ ਲਾਏ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। यही कर, मैं नहीं कह रहा कि सिस्टम गलत है ना, अगर गलत है तो आपने मैंने इसको ठीक करना ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ है। ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ। ठीक है, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਉਣਾ। हैरत और अफसोस की बात यह थी कि चौधरी साहब का मज़ारा सख्त बुखार में मुब्तला था। जब हम वहां पहुंचे और हमने उसे बुलवाया तब भी वो इसी बुखार की हालत में काम काज में मसरूफ था। उसके हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन चूंकि उसे खरीद कर लाया गया था सो उसे हर हालत में काम करना था। ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਪੱਠੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ। हाँ,
شدید نفس دیکھا نا میرے کو کھلوتا نہیں آتا تھا. بہت زیادہ تیز ہوئی ہے. کوئی ہے جڑا میڈیکل دی نو ہاؤ کوئی رکھتا ہوئے تھوڑی جائے تو دوائی تو کوئی نہیں کام کر رہے ہیں نا. اچھا تے انہاں کولوں کنے چ لیاندا انہاں نے مشین؟ انہوں نے 4,80,000 دی ویچی. 4 لاکھ انہاں نے لے کے. ہاں جی 80,000 چلے. جی تے تسی واپس جانا چاہو جی کہو تے کی کہندے؟ نہیں جانا, چھٹی بھی نہیں دیندی جی گھر جان واسطے. پیچھا نہیں جان دیتا سن, چپ کر کے روڈ با کے بہ گئی سن چپ کر کے. پیچھے بعد گئی سن تو پھر گلاں کردیاں سن تو کی لینا آئی ہے. میری نانی فوت ہوئی سی تے ہن گئی منڈا فوت ہویا میرے جیٹھ دے. بچے دے کھان پین دا انتظام ہو جاندا صحیح؟ او نہیں شکر اللہ دا جننے چ رکھے. گزارش میری ہمبل سبمیشن ہے, باقی جو آپ ظاہر آپ کا ایک تو ظاہر ان کو لے جائیں, اور آپ نے جس طرح فرمایا کہ لیبر کورٹ میں جائیں اپنے پیسے کلیم کریں, وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کلیم ہے تو وہ لیبر کورٹ جائیں گے. ان کو ہم ریلیز کرائیں گے. اگر ان کے اپلیکیشن دیتے ہیں کارروائی کے لیے تو ہم ان کی کارروائی کرتے ہیں. یہ وہ کمرہ ہے جس کے اندر یہ فیملی بیچاری رہ رہی تھی, اور یہ میرا بھائی اللہ سے زندگی رہے. اس وقت بھی ٹیمپریچر ہے اس کا اس وقت کم سے کم بھی, کیونکہ اعلیٰ نہیں ہے لیکن ہم بتا سکتے ہیں 101 بخار ہے. اس میں بھی کام کرنے پہ مجبور اس لیے تھا کہ ظاہر ہے وہ جب آپ ایک طرح سے ایک فیکٹر ہے نا, آپ خرید کر ایک طرح سے ایک آدمی کو لے کر آئے ہیں. پنجاب جیسے صوبے کے ایک بڑے اچھے علاقے کے اندر ہم موجود ہیں, اور وہاں اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ سوچیے کہ ہم دنیا سے کتنا پیچھے. تو جناب یہ وہ کمرہ ہے جس کے اندر یہ فیملی بیچاری رہ رہی تھی, اور یہ میرا بھائی اللہ سے زندگی رہے. اس وقت بھی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ. ایس ایچ او صاحب نے خود بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, ہمارے جتنے دوست بھی ہیں. جو ٹیمپریچر ہے اس کا اس وقت کم سے کم بھی, کیونکہ اعلیٰ نہیں ہے لیکن ہم بتا سکتے ہیں 101 بخار ہے. اس میں بھی کام کرنے پہ مجبور اس لیے تھا کہ ظاہر ہے وہ جب آپ ایک طرح سے ایک فیکٹر ہے نا, آپ خرید کر ایک طرح سے ایک آدمی کو لے کر آئے ہیں, تو پھر وہ رو رعایت ذرا کم ہی ہوتی ہے نا. وہ جا سکتا ہے چھوڑ کے. 5 چھوٹے چھوٹے ادھر آؤ, یہ 5 بچے ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں آپ کی؟ 5 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹا ہے, 5 بیٹیاں ہیں. اور حالت آپ ذرا دیکھ رہے ہیں ان کا بیچاروں کا کیا رہنا ہوگا آندھی میں, طوفان میں, بارش میں. اللہ تعالیٰ رحم کرے, اور ہم سب نے ہی بدلنا ہے سسٹم. وہ یہ جو آرگومنٹ ہوتا ہے نا کہ یہاں تو چل ہی یہ رہا ہے سب کچھ, تو اس میں پہلی جو تالاب کے اندر کنکر پھینکنا ہے وہ کسی نے تو پھینکنا ہے, کسی نے تو آغاز کرنا ہے تبدیلی کا. انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ جب یہ نقصان برداشت کریں گے تو ارد گرد کے لوگ بھی سوچیں گے کہ دنیا کے مطابق آج 21ویں صدی میں پنجاب جیسے صوبے کے ایک بڑے اچھے علاقے کے اندر ہم موجود ہیں, اور وہاں اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ سوچیے کہ ہم دنیا سے کتنا پیچھے ہیں. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا تو صرف رنگ پہ آپ بات کریں تو نکل آتی ہے سڑکوں کے اوپر. لاکھوں کروڑوں لوگ کرونا وائرس کے باوجود مجسمے گرا دیے جاتے ہیں ان لوگوں کے جو غلاموں کی تجارت کیا کرتے تھے, خرید و فروخت کیا کرتے تھے لوگوں کی. تو اب جس طرح دنیا تبدیل ہو رہی ہے آپ کو اور ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا. ہم یہ کہہ کے جان خلاصی نہیں کروا سکتے کہ چونکہ یہاں سبھی ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی ایسا کر رہا ہوں. تو آج ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اس علاقے سے. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھایا, کھڈیاں سے بھی ہم نے بازیاب کروایا تھا ایک ایسی ہی فیملی کو. اللہ کرے کہ یہ تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہمارا معاشرے میں بہتری کا شاخسانہ بنے. ہمارے ایک وکیل دوست چودھری سعید, جنہیں ہم نے قانونی معاونت کے لیے ساتھ چلنے کی درخواست کی تھی, ان کا قانونی موقف بھی بالکل واضح تھا. ایک لمحے کو اسے لین دین کا معاملہ بھی فرض کر لیا جائے تو بھی اس خاندان کی مرضی کے بغیر انہیں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی پابند نہیں رکھ سکتا. باقی رہی پیسوں کی بات تو ان کے حصول کے لیے پولیس اور عدالت دونوں پلیٹ فارمز موجود ہیں. ایک قصور ان کا تو ہے لیکن کیا ہے ٹرینڈ ہے, ٹریڈیشن ہے. یہاں پہ سارے ایک دوسرے پہلے ورکوں کے پاس تھے, انہوں نے آگے چیموں کو بیچ دیے, چیموں نے ایچو صاحب کو بیچ دیا, یہ آگے بیچتے ہی اس کو, اور تو کوئی ٹرمنالوجی اس کے علاوہ ہے نہیں. اس میں آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس پہ اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے اس کے 2 پہلو. پہلی بات تو یہ ہے کسی کو پیسے دے کر کسی ملازم کو یا ورکر کو خرید کے لے آنا ان اٹ سیلف از اے ٹریڈ. یہ انسانوں کی ٹریڈ تو نہیں, تجارت ہے انسانوں کی. ٹھیک ہے, پہلا اس میں ایک پہلو تو یہ. اب چلیں ایک جرم تو ہو گیا, وہ پیسے دے کے ان کو لے آئے. یہ کہتے ہیں ہم خرید کے نہیں لائے, انہوں نے دینے تھے. بھائی آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے, الٹیمیٹلی بالکل یہ ایک ٹریڈ ہے. ٹھیک ہے, اس سے اگلا پہلو یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے یہ ڈیٹین ہو گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے پیسے ان کے لیے دیے,
اچھا اس کی سچویشن یہ ہے صاحب کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹینڈ ہوتا ہے، جس طرح ہم نے ٹھڈیاں سے ریکور کیا کہ وہ زنجیریں باندھی ہوئی تھی باقاعدہ، اور وہ کیونکہ وہ بھاگتے تھے بار بار، وہ ان سے واپس لے کے آئے، پھر لاگر نے باندھ دیا، انہوں نے نہیں جا سکتے. ایک ڈیٹینشن ہے فیئر کی ڈیٹینشن، کہ ہم جدھر بھی جائیں گے ظاہر ہے باہر سر لوگ ہیں یہ بھی، اور جن سے انہوں نے خریدا ہے وہ بھی، تو الٹیمیٹلی ہمیں یہ واپس لے آئیں گے وہاں سے. دیکھیں شاہ صاحب، ڈیٹینشن از ڈیٹینشن. آپ کسی کو زنجیروں سے باندھ کے رکھیں یا کسی کو خوف سے باندھ کے رکھیں، مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے آزاد آنا، نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے، آزادی سلب کرنا. لیکن یہ محترمہ بتا رہی کہ میں گاؤں میں جاتی ہوں، اگر یہ جاتی تھی تو اس کو چاہیے تھا پولیس اسٹیشن اطلاع دیتی، یا بس وہ اس نے میڈیا کو اس نے سمجھا زیادہ آسانی سے. خوف کا جو شاہ صاحب جو خوف کی ہے نا کہ بچے ادھر ہیں یہ ادھر ہے، تو یہ اگر اکیلی بھی جائے گی تو وہ خوف وہی رہے گا اس کا، تو وہ آزادی تو مکمل آزادی نہیں ہے. ایک فیئر جو ہے نا، فیئر آف. تو یہ ایک دوسرا جرم کا پہلو ہے. ایک تو ہیومن ٹریڈ ہے، دوسرے نمبر پہ ان کو ڈیٹین کرنا. تو یہ دونوں چیزیں ظاہر ہے. اب اس میں میرے ذہن میں آ تھا اس معاملے میں تو ایسا نہیں لگ رہا. اب نارملی یہ کرتے ہیں کہ پیسے لے لیے ملازمین نے 2 لاکھ 4 لاکھ روپے لے لیا، اور پھر اس کو ایک بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے کہ یار یہاں سے آپ نے پیسے لیے، اب آپ نے کام وام کرنا نہیں، آپ نے میڈیا کی کسی ٹیم کو بلا لیا، پولیس کو بلا لیا. دوسری پارٹی کے ساتھ اس صورت اول تو ان کو ہی نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے بنیادی جرم تو انہوں نے کیا. دیکھیے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اس صورت میں ہوتی ہے اگر انہوں نے پیسے ادا کیے ہوتے ڈائریکٹلی ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ان کی کیا ٹرانزیکشن ہوئی ہے. پتا بھی ہے کہ انہوں نے 4 لاکھ وہ کہہ رہے ہیں 4 لاکھ. لیکن اس ٹرانزیکشن کا کوئی ایگزسٹنس تو نہیں ہے نا. انہوں نے تو پکڑا، ان کے حوالے کر دیا، جتنے بھی عرصے سے 1 2 سال جتنے بھی عرصے سے یہ یہاں پہ ہیں یہ ڈیٹینڈ ہے. ان کو بالکل جو ہے نا وہ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کس نے بیچا کس نے خریدا. یہ پتا ہے کہ چیموں نے ان کو دے دیا، یہ آگے کل کو کسی اور کو دے دیں گے. ان کی ساری زندگی تو اسی طرح ڈیٹینشن میں گزر گئی نا. ایگزیکٹلی. ملک بھر میں اینٹوں کے بھٹوں پر بھٹا مزدوروں کو جبری طور پر بند رکھنے کا معاملہ ہو، یا پھر زمینوں پر کھیتی باڑی اور جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے پورے خاندان کو قید رکھنے کا مسئلہ، بھٹوں اور زمینوں پر یہ اتنے معمول کی بات ہے کہ اسے غلامی، قید یا ظلم تصور ہی نہیں کیا جاتا. لیکن اس عمومی پریکٹس کی قانون کی نظر میں کوئی حیثیت ہے یا نہیں، اس پر ہم نے کچھ قانون دانوں سے بھی ان کی رائے لی. جہاں تک قانون کی کتابی حوالے سے بات ہے اور معلومات ہے، تو پاکستان کے 1973 کے آئین کے چیپٹر 1 میں آرٹیکل 11 اس کو بڑے واضح طور پہ واضح کر دیتا کہ جبری مشقت یا غلامی ممکن نہیں ہے، پروہیبٹڈ ہے پاکستان کے قانون کے اوپر. اور پاکستان کے پینل کوڈز کے اندر پی پی سی میں سیکشن 370 اور 374 اس کو اور واضح کر دیتا ہے. 370 میں آپ کسی کو غلام نہیں رکھ سکتے، اور اگر کسی کو غلام رکھیں تو اس کی 7 سال سزا ہے. اور سیکشن 374 میں پھر قانون واضح کر دیتا ہے کہ آپ کسی سے اس کی مرضی کے بغیر کام نہیں لے سکتے. تو جا کے آپ نے اس کو کوئی پیمنٹ بھی دی ہو، آپ نے اس کو ایڈوانس دیا ہو، لیکن اس کی مرضی کے بغیر کام اس سے لینا فورس لیبر کہلائے گا، جبری مشقت، جس کی سزا 1 سال ہے. تو ان دونوں صورتوں میں جبری مشقت کا تصور پریکٹیکلی تو پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اب پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں. جس جرم کی سزا 1 سال ہو، بڑا واضح ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیل ہونے میں اگر اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو بھی جائے تو اس کی ضمانت ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ شاید اس کو ڈر نہیں رہے گا. اور یہ وبا جو پاکستان میں ہے اور انسانیت فنڈامنٹل لاء کے ساتھ جو یہ گنونا کھیل کھیلتے ہیں، وہ اسی لیے کہ سزا کا ڈر نہیں. اس پہ سر 2010 کی لاہور ہائی کورٹ لاہور کی ایک ججمنٹ ہے جس پہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کسی بھی جو کہ جبری مشقت یا جبری فورس لیبر ہے وہ آپ اس سے نہیں لے سکتے. ہاں اگر کسی نے کسی سے پیسے لیے ہیں تو قانون کے مطابق اس کا راستہ ہے کہ قانون کے مطابق اس سے ریکوری کی جائے. اگر کسی آدمی نے کسی سے جبری مشقت کے ذریعے یا کسی نے کسی سے پیسے لون لیے تھے اور اگر اس کے بچے بھی وہاں پہ پڑھ نہیں رہے یا بچے سے بھی کام کروا رہا ہے تو بھی اس میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئین پاکستان 1973 کے مطابق وہ ممانعت ہے، کیونکہ ہر قانون پاکستان کا یہ آئین کہتا ہے کہ کسی کے بھی بچوں کو آپ ایجوکیشن کے بغیر نہیں رکھ سکتے. 2 اس میں قانون ہے، 370 جس کی 7 سال سزا ہے اور 374 جو کہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کسی کی بھی جو سزا ہے
किसी को आप 1 साल सज़ा है कि आप किसी को कंपलसरी फोर्स लेबर नहीं कर सकते। पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत दहाइयों से चले आ रहे इस जुल्म और इंसानों की तिजारत के बारे में क्या कहते हैं? क्या इस जबर को रोकने के लिए किसी मजीद कानून साजी की जरूरत है? ये सिलसिला कब और कैसे रुकेगा? टीम सरेआम ने इस बारे में उनका भी मौक़िफ़ जाना। भट्टों पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा एक पंजाब में कानून मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से उस कानून पर सही मानों में फ़िलहाल अमल दरामद नहीं हो सका। जिस वक्त ये कानून बनाया गया था तो इसके तहत बाकायदा इंस्पेक्टर्स का क़याम अमल में आना था और उसके बाद बाकायदा ज़िले की सतह पर कमेटीज़ बनाई जानी थी कि जहाँ पे इंस्पेक्टर्स वो उन कमेटीज़ को खिलाफ वर्जी की सूरत में जाके रिपोर्ट करते और फिर कार्रवाई की जानी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत ने तमाम कानून जो बने हुए हैं उन कानून को फ़ाल करने के लिए और उन पर अमल दरामद करने के लिए हम एक हिकमत अमली तय कर रहे हैं और उस हिकमत अमली के तहत मैं समझता हूँ कि इस कानून को भी फ़ाल किया जाएगा। मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जब एक तबके के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाया गया है और उस कानून के बनाने का एक मकसद था तो फिर उस पर अमल दरामद होना जो है वो भी ज़रूरी है। इसके लिए हमारी जो ज़िले सतह पर कमेटीज़ हैं उनको भी फ़ाल करने की ज़रूरत है और बिलखुसूस जो इंस्पेक्टर्स इस कानून के तहत जिनका तकर्रुर अमल में आना था उनको भी फ़ाल बनाने की ज़रूरत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई की जाएगी और इस कानून पर अमल दरामद के लिए तमाम मुतल्लिक़ा अदारे जो हैं उनको फ़ाल किया जाएगा।